जय जगन्नाथ श्रोता बंधु मानक सुस्वागत। मु रंजित जगन्नाथ महाप्रभुंकर महिमा संपर्क में किसी कहवाक चाहूँगी। फ्रेंड्स, आज जहाँ कहबी ताहा मो निजर अंगे नेबा कथा। यह मो मन गढ़ा कथा नुहे। कथार अच्छी मानिले दियो न मानिले पत्थर। महाप्रभु जगन्नाथ खाली ओडिया मानकर आराध्य देवता नुहंती, से जगतर नाथ। सेथिपाई तो तांको ना जगन्नाथ। से अखिल ब्रह्मांडर पति। भक्त मानकर गुहारी शुणती, भक्ति डाकिले पाखक धाई आसती। सबुरी त्राणकर्ता से दासिया बाहुटारू सालबग भली हजार हजार भक्तर उदाहरण सृष्टि करछंती। से आखिरी पलक नहीं बोली सी तो सबुले समस्त को चाही थांती। भक्ति डाकिदेले से ओ करी से आउ कहार ठाकुर नंती। से जगतर ठाकुर, आम मानक ठाकुर, ओडियार ठाकुर। सेमती एक अनुभूतिर कथा कहूँ मु। ताले आसतु शुणा से अनुभूतिर कथा पदे। से जगन्नाथंकर महिमा। प्रभु जय जगन्नाथ। आमे थरे 3 फैमिली पाखापाखि 15 जन आमे समस्ते बुली बाहरलु पुरी कोणार्क। एभली गोटे लज भड़ा नेलु पुरी रे। 2-3टी रूम नहीं बेस से बाहरिलु समुद्र कूल। समुद्र रे समस्ते गाधुआ पधुआ सारीदेले, लहड़ी भांगिले। तापरे लज को आसी धुआ धोई बेस पोशाक पत्र बदली आमे प्रभु जगन्नाथ को देखा गलु। जगन्नाथ को देखबार बहुत उत्कंठा थाए। आमे से श्रद्धा बाली रे पाद देदेलु। पहुँची जाइलु से अरुण स्तंभ पाखरे। ताको छुई समस्ते प्रणिपात कले। समस्ते निजको धन्य मन कले। सेठी पाद धोईपाकू पाद धौत करिवार समस्त बंदोबस्त रही। सेठी पाद धोई दे आमे श्रीमंदिर प्रवेश कलु। मुख्य द्वार सिंहद्वार रे 22 पाहाच पाद देलु। ता पूर्वर पतित पावन बाना जगन्नाथ बसचंदी, तांको भी दर्शन कलु। से 22 पाहाच प्रति पाहाच को मुंड छुआई बेस नमस्कार करी आमे धन्य मन करूँ। प्रभु मनुष्यर पुनर्जन्म न हो, से मुख्य ही जाओ। तुमर यदि कृपा थी बेस मनुष्य मुख्य प्राप्ति ही जीव, पुनर्जन्म हेनी। यही भाव समस्त भितर बहु भावप्रवणता, भक्ति, आनंदमयता सबकि रही। आमे 22 पाहाच अतिक्रम करी बेढ़ा परिभ्रमण कलु। पार्श्व देवता देवी मान को दर्शन कलु। परिशेष जगन्नाथंकर मंदिर भितर प्रवेश कलु। प्रभुंकर अपूर्व साजसज्जा अंगसंग हवा को बहुत इच्छा थिला। दूर थाई जगन्नाथ को दर्शन कलु। आउ टिके पाखक चलीगलु। सुंदर लगुला। दूर देखिले लगुला हस हस बदन से आम मान को चाहते आस मो पाखक टिके आस। ये भाव बेस आत्मीयता से तांकर चाहनी थिला। हृदय को हृदय मिशे दौले जमी रत्न सिंहासन पाखक आम चली से पाखापाखि दर्शन करी 2 हाथ टेकी जगन्नाथ श्रद्धा डाकुल। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। जगन्नाथ दर्शन सारी चलिलु आनंद बजार। से पाखापाखि 4टा हो जाइथिला। से अपराह्न समय से जो गरम गरम अभड़ा महाप्रसाद खाइबार लोभ को आम छाड़ी पार्लुनी। समस्ते से जाई बसिलु आनंद बजार रे। आमे 2 जन बाहरिलु महाप्रसाद किनिबा पाई। मु जेतेबेले महाप्रसाद विक्रेता पाखरे पहुँचली, आमर समस्त सदस्य संख्या कहलु। से आम मानकर उद्देश्य रे गोटे कुड़ुआरे बेस अभड़ा डाली सबकि परसिदेले। मन भर आसूला ये छोटिया कुड़ुआटी ना पाइबनी, ताको नहीं आसिलु। से कहता देख, किंतु से छोट कुड़ियाटी जिते आनी आम समस्त पाखे कदली पत्र रे परसिदेलु। समस्त सम्मुखरे बड़ आश्चर्यर कथा। से कुड़ियारू सते जमती महाप्रसाद सरू थाए, ठीक अधा आधि रही जाइए। से
ଅଧା ମହାପ୍ରସାଦ ନବୁବା କୁଆଡ଼େ? ଆମେ ତ ଆହୁରି ଅନେକ ଜାଗା ବୁଲିବୁ, ଫେରିଲା ବେଳକୁ ହୁଏତ ରାତି ହେଇପାରେ। ଏସବୁ ରହିବ କି ନ ରହିବ? ମହାପ୍ରସାଦକୁ ଏମିତି ଅବମାନନା କରିହେବନି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକିଲୁ, ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଆକୁ ତ ଧରି କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରିବୁନି, ଏ ମହାପ୍ରସାଦ କିଏ ବି ଗୋଟେ ଖାଇଯାଉ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଡାକୁଥିଲୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ। ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରିବା? ବହୁତ ହିଁ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ଡାକ ଶୁଣିଲେ। ଏମିତି ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ଲୀଳା ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ। ଠିକ୍ ଆମର ଏଇ କଥା ସରିଛି କି ନ ସରିଛି, ଜଣେ ତ୍ରିପଣ୍ଡ କଳା ଗୋଟିଏ ଲୋକଟି ଆସି ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଧଳା ଧୋତି ଆଉ ଧଳା ପଇତା ତାଙ୍କ ଏଇ କଳା ଶରୀରକୁ ଖୁବ୍ ମାନୁଥିଲା। ହସ ହସ ବଦନରେ ଆମକୁ ଆସି କହିଲେ, ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ଅଭଡ଼ା ହେବ, ମୁଁ ଖାଇବି। ଆମେ ତ ଚାହୁଁଥିଲୁ, କହିଲୁ ହଁ ହଁ ହେବନି କାହିଁକି। ଗୋଟେ ଖଲିରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ପରସି ଦେଲୁ। ସିଏ ହସି ହସି ନେଇଗଲେ। ସେ କିଛି ବାଟ ଯାଇଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘକାୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିଲେ। ସିଏ ବି କହିଲେ ମୋ ପାଇଁ ନାହିଁ। ଆମେ କହିଲୁ ହଁ ହେବନି କାହିଁକି, ଅଛି ତ, ଆପଣ ବି ନିଅନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି କିଛି ପରସି ଦେଲୁ। ସିଏ ବି ସେମିତି ନେଇଗଲେ। ତାପରେ ଆଉ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆସିଲେ। ସେ କହିଲେ ମୋ ପାଇଁ କିଛି ମହାପ୍ରସାଦ ହେବ। ଆମେ ଦେଖିଲୁ କୌଡ଼ୁଆରେ ଆହୁରି ମହାପ୍ରସାଦ ଅଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖାଇକି ବି ଆହୁରି ଯେଉଁ ବଳୁଛି କ'ଣ କରିବା? ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ବି କହିଲୁ ହଁ ନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବି ହେବ। ଖଲିରେ ଆମେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଦେଇଦେଲୁ। ସିଏ ବି ହସି ହସି ତାକୁ ନେଇଯାଉଥିଲେ। ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ହାତ ଗଲାନି ପାଟିକୁ। ସମସ୍ତେ ସେମିତି ଅବାକ୍ ଭାବରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଚାହିଁଥାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ କ'ଣ ସବୁ ମହିମା ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଉଛ, କି ଚମତ୍କାର ସବୁ ପ୍ରଭୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛ, ଏସବୁ କି ଲୀଳା ଖେଳ ସବୁ। ଆଉ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି? ସମସ୍ତେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲି ଟିକେ ରୁହ, ମୁଁ ଦେଖି ଆସେ ସେ 3 ଜଣ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ। ବେଶୀ ବାଟ ନାହିଁ, ଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦେଖିବି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ। ସେ ନିହାତି ଜଗନ୍ନାଥ ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି ନୁହେଁ, କିମ୍ବା ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ କେହି ବି ହେଇଥିବେ, ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିଦେଇ ଆସେ। କାହିଁକି ମନ ମାନିଲାନି? ମନ ନିହାତି କହୁଥିଲା ନା, ସେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ର ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି ନ ହୋଇ ପାରନ୍ତି। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ହେଇଯାଉଥିଲି ସତେ ଯେମିତି ପ୍ରଭୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମ ଡାକ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କଲି। କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଦେଖିଲି ହଠାତ୍ ସେ 3 ଜଣ କୁଆଡ଼େ ଯେମିତି ଉଭାନ ହେଇଗଲେ। ତାଙ୍କୁ କେବେ ବି ମୁଁ ସେ ଆନନ୍ଦ ବଜାରର କେଉଁଠି ବି ପାଇଲିନି। ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ଖୋଜିଲି ଚାରିଆଡ଼େ। ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଚାହିଁ ବସିଥାନ୍ତି, ଓ ଆସ ଖାଇବା। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ଡାକରେ ଫେରି ଆସିଲି। ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା ସେ ଯେଉଁ ବାଟେ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ, ସେଇ ଆନନ୍ଦ ବଜାର, ସେ ବାଲି ଛୁଇଁ, ସେ ପଥର ଛୁଇଁ, ସେ ମାଟି ଛୁଇଁ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ମାରିଦେବା ପାଇଁ। ଭାବିଲି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ତୁମେ ଏମିତି ବି ଲୀଳା ଖେଳ କରିଦେଇପାର, ତୁମର ମହିମା ଏମିତି ବି ଦେଖାଇ ଦେଇପାର। ମୁଁ ଅତି ଭାବ ବିହ୍ୱଳରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆସି ସବୁ କଥା କହିଲି। ସମସ୍ତେ କେବଳ ଏଇ ଆବାକେ ଚାହିଁଥାନ୍ତି, ହଁ ହଁ ଏସବୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନ ହେଇପାରେ। ଏମିତି ଭକ୍ତି ଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆସି ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଏ ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଦେଇଥିଲା। ଆମ ଆଖିରେ ଯେମିତି ଲୁହ ବାହାରି ଆସୁଥିଲା। ଆମେ କେବଳ ମନେ ମନେ ଡାକୁଥିଲୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ମୋର ଏଇ ବିଶ୍ୱସନୀୟ କଥା ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶ ହେଇଥିବ, ମନକୁ ଛୁଇଁଥିବ, ତାହେଲେ ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଜଣାଇବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।